Yes. Hats gadget, may unboxing tayo ngayon. Si Ma'am nagabil ng pinaka-latest. Ito, unbox mo na. Unboxing brand new sealed MacBook Pro 2026, Apple M5, 16 gig, 24 gig memory, and then 1 TB, yes. 14 inches. Ito, Ma'am. Yan. Nabil ni Ma'am ng ano, below SRP. Tapos, mas mababa. Ma'am, balik tayo natin para hindi mahulog. Yan. Ma'am, saan pala kami nakita, Ma'am? Sa YouTube. YouTube. Kilala si Sir. Yan. Sikat na sikat. Ito po ay yung color nito ay Space Black. Yan. Eh, Ma'am. Nakakatakot. Wala kasi akong contractor, Sir. At least, Ma'am, sa iba kasi wala pa to. Actually, wala pa to sa ano, mismong Apple Care. Sa Apple. freebie. Yes. Bali, nagabil pala si Ma'am ng mouse. Yan. Thank you Freebies sa lang namin freebie, ito. Sir. Thank you sa freebie. Thank you sa discount. Thank you, Ma'am. Ma'am, so legit naman. Legit na legit. Okay, yes. Dito lang siya. Hats gadget. Thank you. Yan, tanggalin mo na, Ma'am. Nakataunay na yung pinakalitis na office. Yan. Happy si Ma'am. Thank you. Ikaw pa naman na maging first time ng ano, M5. Hindi pa lumabas. 2026. Wala pa sa MacBook Store. Wala pa sa Apple Store. Apple Store. Yeah. Dito Thank you. lang sa Hats Gadget. Thank you, Ma'am.